ओम सर्वेभ्यो नमो नमः। इदानीं संकल्पमन्त्रः भवति। संगीता भगिनी संकल्पमन्त्रं करोति। म्यूट् अस्ति संगीते। आं महोदय। आमाम्। सङ्कल्पमन्त्रः। पठामि संस्कृतं नित्यं, वदामि संस्कृतं सदा, ध्यायामि संस्कृतं सम्यक्, वन्दे संस्कृतमातरम्। संस्कृतस्य प्रचाराय नैजं सर्व त्यजाम्यहं, संस्कृते च सदा भक्तिः, वन्दे संस्कृतमातरम्। संस्कृतस्य कृते जीवः, संस्कृतस्य कृते मनः, आत्मानम् आहुतं मन्ये, वन्दे संस्कृतमातरम्। नमो नमः। शोभनं। पुलिषु धन्यवादः। तत्र कुत्रचित् काचित् समस्या अपि विद्यते। पूर्णतया उच्चारणं करणीयमस्ति। तदर्थं अभ्यासं कुर्मः। अहं ध्वनिमाध्यमेन समूहे प्रेषितवती आसम्। तदपि भवन्तः सम्यक्तया पश्यन्तु, शृण्वन्तु, अभ्यासं च कुर्वन्तु इति। अस्तु, भवतां सर्वेषाम् अद्यतनीयकक्षायां हार्दिकं स्वागतमस्ति। इदानीं कक्षायाः प्रारम्भः भवति। गतदिवसे वयं किं किं पठितवन्तः वदन्ति वा? एकवारं पुनरावलोकनं भवेत्। गतदिवसे कः वदति? बहुवचनं। बहुवचनं। सुन्दरम्। एकवचनतः बहुवचनं प्रति परिवर्तनम् इति गतदिवसे विषयः आसीत्। यथा अकारान्त पुल्लिङ्गे वयं बहुवचनं कुर्मः चेत् तर्हि किं भवति? पुल्लिङ्गशब्दः यथा बालकः। बालकः एकवचने बालकः अस्ति चेत् बहुवचने बालकाः इति भवति। पुनश्च किम् आसीत्? इतोपि स्त्रीलिङ्गे यथा आकारान्तपदस्य कृते माला, मालाः इति आसीत्। ईकारान्तपदस्य कृते लेखनी, लेखन्यः इति आसीत्। अनन्तरं किम् अस्ति? अन्तिमे नपुंसकलिङ्गम् अस्ति। नपुंसकलिङ्गस्य कृते तत्र वस्तुतः किं भवति? आनि इत्यस्य प्रयोगः भवति। वस्तुतः फलम् इति हलन्तमकारान्त अस्ति खलु, अतः फलम् इत्यस्य किं भवति? फलानि, फलानि इति भवति। एवं प्रकारेण वयं गतदिवसे एकवचनतः बहुवचनं प्रति परिवर्तनं पठितवन्तः। ततः परं सः इत्यस्य सर्वनामपदस्य वयं बहुवचनरूपमपि पठितवन्तः। यथा सः बालकः, ते बालकाः, सः गायकः, ते गायकाः। एकवचने सः, बहुवचने ते, सः ते इति आसीत्। पुनश्च समीपे यदि भवति, दूरे तु अभवत्, समीपे यदि भवति तर्हि किं भवति? एषः, बहुवचने एते, एषः एते, एषः शिक्षकः, एते शिक्षकाः इति वयं पठितवन्तः। आम्। पुनश्च एते व्याघ्रः। एते व्याघ्रः। बहु शोभनं, धन्यवादः। इतः परं स्त्रीलिङ्गे वयं दृष्टवन्तः यत् सा दूरे यदि भवति तर्हि किं भवति? ताः, सा शिक्षिका, ताः शिक्षिकाः। ईकारान्तपदस्य कृते किं भवति? ईकारान्तपदस्य कृते सा लेखनी, ताः लेखन्यः, ताः
लेखन्यः सा युवती ताः युवत्यः ताः युवत्यः इति भवति। पुनश्च समीपे पार्श्वे यदि भवति तर्हि कथं भवति? एषा 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 शिक्षिका एताः एताः बहुवचने किं भवति? एताः एताः शिक्षिकाः एषा शिक्षिका एताः शिक्षिकाः। अस्तु पुनश्च नपुंसकलिङ्गे तत् दूरे भवति चेत् तत् तत् फलकं तत् फलकं तत् फलकं तानि फलकानि तानि फलकानि तत् तत् चित्रं तत् तत् व्यजनं तानि व्यजनानि। सुन्दरं तानि व्यजनानि। बहु उत्तमं, धन्यवादः। समीपे भवति चेत् किं भवति? समीपे एतत् एतानि। आम् एतत् एतानि। बहु उत्तमं बहु उत्तमं बहु शोभनं बहु सुन्दरं साधु। अस्तु एतत् वस्त्रम् एतानि वस्त्राणि एतानि वस्त्राणि। हा एतत् मुखम् एतानि मुखानि एतानि मुखानि। बहुवचने किं भवति? एतानि इति भवति। अस्तु तर्हि अग्रे सरामः। बहूनि वाक्यानि वयं पठितवन्तः। पुनश्च भवान् भवन्तः भवान् भवन्तः भवान् भारतीयः भवन्तः भारतीयाः भवान् छात्रः भवन्तः छात्राः इति। पुनश्च स्त्रीलिङ्गे भवति 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 भवती बालिका भवत्यः बालिकाः भवती बालिका भवत्यः बालिकाः। पुनश्च यदा स्वस्य निमित्तं भवति तर्हि कथं भवति? अहम् अहम् एकवचने अहम् अहं महिला अहं महिला वयं महिलाः इति भवति। स्पष्टमस्ति? प्रायशः स्पष्टमस्ति। अद्य वयम् अन्यं विषयं पठामः। कः सः विषयः इति पश्यामः। प्रश्नकौशलम्। अस्माकं वस्तुतः किं भवति? कौतूहल चित्तं वर्तते। अस्माकं मस्तिष्के कौतूहलं विराजते। अस्माकं मस्तिष्के निरन्तरमेव प्रश्नानां भाण्डारस्य उद्वेलनं भवति। तदर्थं वयं नितरामेव प्रश्नं पृच्छामः। अस्माकं जिज्ञासा अस्माकं निरन्तरमेव भवति। अतः प्रश्नस्य कौशलं वयं किं कुर्मः? जानीमः। कथं प्रश्नस्य उत्थापनं करोति? कथं प्रश्नस्य उत्थापनं भवति? तद् आगच्छन्तु वयम् इदानीं पश्यामः। अस्तु तो अत्र पश्यन्तु। अहम् इदानीं पटलं दर्शयामि। भवन्तः पश्यन्तु सम्यक्तया ध्यानेन पश्यन्तु। प्रश्नकौशलम् इति खातिकायां लिखित्वा स्थापयन्तु। खातिकायां लिखन्तु प्रश्नकौशलम्। अद्य प्रथमः विषयः अस्ति प्रश्नकौशलम् इति। तत्र प्रथमः प्रश्नः कः वर्तते? पश्यन्तु। कति। प्रथमः प्रश्नः अस्ति कति। कति। अत्र एकं गृहम् अस्ति। एतदपि लिखित्वा स्थापयन्तु। कति इति विषयः अस्ति। प्रथमः प्रश्नः अस्ति कति। अत्र पश्यन्तु आनुमानिकदृष्ट्या एकं गृहम् अस्ति। गृहं तो गृहे कति आसन्दाः सन्ति इति प्रश्नः। गृहे कति आसन्दाः सन्ति? गृहे
पंच आसन्दाः सन्ति। पंच पंच अत्र पश्यन्तु संख्या अस्ति खलु। पंच आसन्दाः सन्ति। कति युगे सर्वदा स्मरन्तु, कति युगे बहुवचन क्रियापदं भवति। क्रियापदं बहुवचनं भवति, तत्र शङ्का नास्ति, एकवचने न भवति, सदैव बहुवचने भवति। कति इत्यस्य प्रयोगे क्रियापदं किं भवति, कस्मिन् वचने भवति? बहुवचने। आम् आम्, यथा कति कति आसन् आम्, कति आसन्दाः सन्ति, कति आसन्दाः सन्ति। पंच आसन्दाः सन्ति। अत्र पंच, अत्र आसन्दाः, अत्र सन्ति, बहुवचने सन्ति, है ना। तो यहाँ पर देखिए आसन्दाः का बहुवचन हो रहा है, इसलिए सन्ति है भी बहुवचन में होगा ना, उसमें एक वचन नहीं लगा सकते हैं क्योंकि यहाँ पर 5 आसन है, तो 5 आसन के लिए अस्ति नहीं होगा, सन्ति होगा, बहुवचने भवति। अस्तु, कति जनाः सन्ति? उत्तरमस्ति 7 जनाः सन्ति। आम्, संख्या 7 इति संख्या वर्तते, तो 7 जनाः सन्ति। गृहम् अस्ति, अतः गृहे कति जनाः सन्ति? गृहे 7 जनाः सन्ति। वदन्तु, गृहे कति जनाः सन्ति? गृहे जनाः सन्ति। पुनश्च कति फलानि सन्ति? गृहे 6 फलानि सन्ति। आम् आम्, गृहे कति पुस्तकानि सन्ति? गृहे 4 पुस्तकानि सन्ति। गृहे 7 पुस्तकानि सन्ति। सुन्दरम्। पुनश्च गृहे कति पत्रिकाः सन्ति? गृहे पत्रिकाः सन्ति। गृहे 10 पत्रिकाः सन्ति। बहुत्तमम्। गृहे कति स्थालिकाः सन्ति? गृहे 8 स्थालिकाः सन्ति। गृहे 8 स्थालिकाः सन्ति। तर्हि वाक्यरचना, प्रश्न निर्माणं कथं भवति? कति द्वारा प्रश्न निर्माणं भवति? कति जनाः सन्ति, कति पात्राणि सन्ति, कति पुस्तकानि सन्ति, कति पत्रिकाः सन्ति, कति स्थालिकाः सन्ति, एवं प्रकारेण किं भवति? प्रश्नः भवति। परन्तु यदि स्थानं वर्तते, यदि वयं जानीमः कुत्र, यदि वयं जानीमः कुत्र, कस्मिन् स्थाने एतानि सन्ति, तर्हि स्थानस्य नाम अपि लेखनीयं। वस्तुतः अत्र पश्यन्तु, गृहम्, अतः गृहे, घर पर, ठीक है, तो गृहे इति वयं लेखितुं शक्नुमः, गृहे इति। अस्तु, पुनश्च अत्र पश्यन्तु, कति द्वारा तु प्रश्नकौशलं सञ्जातं, वयं ज्ञातवन्तः। अधुना अहं किञ्चित् प्रश्नस्य अत्र अवतारणं करोमि। वस्तुतः तत्र उपस्थापनात् परं साक्षात् अत्र प्रश्नानाम् उत्थापनमपि भवेत्। यथा संख्याराणि वदतु, भवत्याः गृहे कति जनाः सन्ति? संख्याराणि बेहेरा। गृहे कति? मम गृहे 7 जनाः सन्ति। बहु शोभनं, धन्यवादः। अस्तु, धन्यवादः। इतोपि अस्ति सुस्मिता। सुस्मिता वदतु, गृहे कति जनाः सन्ति?
वदतु गृहे कति जनाः सन्ति? गृहे 60 जनाः सन्ति। सुन्दरम्। अस्तु, यदि अहं प्रश्नं पृच्छामि भवत्याः गृहे कति जनाः सन्ति तर्हि उत्तरं भवति मम गृहे 6 जनाः सन्ति इति उत्तरम्। प्रकृष्टम् उत्तरं भवति मम गृहे 6 जनाः सन्ति। सुन्दरं, धन्यवादः। अर्पिते वदतु। अर्पिते, भवत्याः गृहे कति जनाः सन्ति? मम गृहे 5 जनाः सन्ति। सुन्दरं, धन्यवादः। पुनश्च अस्ति सागरिके। आं महोदय। भवत्याः गृहे कति जनाः सन्ति? मम गृहे 60 जनाः सन्ति। मम गृहे 6 जनाः सन्ति। शोभनम्। अधुना अङ्गुली इत्यस्य बहुवचने अङ्गुल्यः इति भवति। अस्तु, अनिमा वदतु हस्ते कति अङ्गुल्यः सन्ति? हस्ते 5 अङ्गुल्यः सन्ति। अस्तु, रश्मिता वदतु हस्तद्वये कति अङ्गुल्यः सन्ति? हस्तद्वये। हस्ते 10 अंगुलियां सन्ति। हस्तद्वये। अगर आप लोग हस्ते बोलेंगे तो एक हाथ में तो 10 उंगलियां नहीं है, तो इसलिए स्पष्ट करना है। ठीक है, हस्तद्वये। ठीक है, इसलिए मैंने प्रश्न ही पूछा है कुछ इस तरह से कि हस्तद्वये 10 अंगुल्यः सन्ति। शोभनम्। दमयन्ती वदतु। हाँ, मुखे कति नेत्राणि सन्ति? मुखे 2 नेत्राणि। नेत्रद्वयम् अस्ति। हाँ, यहाँ पर देखो बहुवचन नहीं हो रहा है, 2 हो रहा है मात्रा। यहाँ पर संख्या 2 है ना, 1 2। तो 2 जब हो रहा है तो द्वयम बोल देना है। ठीक है, नेत्रद्वयम् अस्ति, और उधर क्या करना है, द्वयम के बाद अस्ति लगा देना। द्वयम फलम जैसा हो रहा है ना, द्वयम तो फलम हो रहा है, तो फलम का एकवचन रूप ही चलाना है। तो फलम तरह से हो रहा है, फलम अस्ति, हम लोग लिखते हैं ना उसी तरह से नेत्रद्वयम् अस्ति ऐसे लिखते हैं। ठीक है, अस्तु। जन्मेजय भवतः गृहे कति जनाः सन्ति? मम गृहे 5 जनाः सन्ति। सुन्दरं, धन्यवादः। सुमित्रा राणी अस्ति। आं महोदय। भवत्याः गृहे कति जनाः सन्ति? मम गृहे 8 जनाः सन्ति। शोभनं, धन्यवादः। इप्सिते वदतु। भवत्याः गृहे कति जनाः सन्ति? मम गृहे 4 जनाः सन्ति। 4 जनाः सन्ति। वस्तुतः 4 इति नपुंसके। यदि हम लोग ये आगे चलकर आएगा, इसमें लिंग भेद होता है, 1 से लेकर 4 तक का लिंग भेद यहाँ पर हो जाएगा। तो जैसे पुल्लिंग में 4 होगा, स्त्रीलिंग में चतस्रः होगा, और नपुंसक लिंग में ही 4 होगा, है ना। हम आगे चलकर पढ़ेंगे, एक एक करके पढ़ेंगे। ठीक है, अस्तु। पुनश्च अस्ति रूबी प्रिया। महोदय। भवत्याः गृहे कति प्रकोष्ठाः सन्ति? कमरा कति प्रकोष्ठाः सन्ति? कमरा। मम गृहे 2 कक्षानि सन्ति। कक्षाद्वयम् अथवा प्रकोष्ठद्वयम्
ऐसे बोल देना, ठीक है। दो अगर है तो फिर द्वयम लगा देना, फलम जैसा रूप कर देना, है ना। प्रकोष्ठ आम महोदय। द्वयम अस्ति, उसके बाद अस्ति लगा देना, प्रकोष्ठ द्वयम अस्ति, ठीक है। अस्तु, भवतु नाम इदानीमस्ति रश्मि। आम्, रश्मि, रश्मि वदतु। आम महोदय। भवत्याः गृहे कति जनाः सन्ति? मम गृहे 4 जनाः सन्ति। सुन्दरं, शोभनं। पुनश्च रश्मिरेखा नायक, रश्मिरेखा नायक अस्ति। आं महोदय। भवत्याः गृहे कति जनाः सन्ति? मम गृहे 5 जनाः सन्ति। सुन्दरं। प्रलिप्ता, प्रलिप्ता प्रियदर्शिनी अस्ति। आं महोदय। हाँ, भवत्याः गृहे कति जनाः सन्ति? मम गृहे 4 जनाः सन्ति। सुन्दरं। पूर्णिमा अस्ति, अत्र पूर्णिमा वदतु। भवत्याः गृहे कति जनाः सन्ति? मम गृहे 4 जनाः सन्ति। दीपक वदतु, भवतः गृहे कति जनाः सन्ति? मम गृहे 3 जनाः सन्ति। 3 जनाः। अत्रापि लिङ्गभेदः भवति। 3 पुल्लिङ्गे 3, जनः इति पुल्लिङ्गवाचकं पदमस्ति, तदर्थं तत्र संख्या मध्ये अपि पुल्लिङ्गपदं योजनीयम्। तर्हि किं भवति? 3 जनाः। मम गृहे 3 जनाः सन्ति। शोभनं। ज्योत्स्ना राणी वदतु। आं महोदय। भवत्याः गृहे कति जनाः सन्ति? मम गृहे 5 जनाः सन्ति। शोभनम्। अंकिते वदतु। आं महोदय। भवत्याः गृहे कति जनाः सन्ति? मम गृहे 5 जनाः सन्ति। 5 जनाः सन्ति। अनन्ये, अनन्ये। आं महोदय। भवत्याः गृहे कति जनाः सन्ति? मम गृहे 7 जनाः सन्ति। सुन्दरं। जनाः आकारान्तपदमस्ति। जनाः, अत्र जनाः अन्तिमे आ मात्रा अस्ति खलु, आ विसर्गः, आह इति उच्चारणं भवितव्यम्। तत्र मूलं तु अस्ति जनः, अकारान्त, परन्तु यदा वयम् अत्र कृतवन्तः रूपं, तर्हि आ मात्रा, बहुवचने आ मात्रा भवति, जनाः इति। अस्तु, ज्योतिर्मयी सेनापति वदतु। आं महोदय। भवत्याः गृहे कति जनाः सन्ति? मम गृहे 4 जनाः सन्ति। शोभनम्। इति पाठि, इति पाठि। भवत्याः गृहे कति जनाः सन्ति? मम गृहे 4 जनाः सन्ति। शोभनम्। शुभलक्ष्मी, आं महोदय। भवत्याः गृहे कति जनाः सन्ति? मम गृहे 5 जनाः सन्ति। उत्तमम्। दीप्तिराणी वदतु। मम जने 4 सन्ति। मम गृहे वदतु। मम गृहे मम गृहे 4 जनाः 4 जनाः सन्ति। अच्छा। सन्ति। सन्ति। अस्ति, एकवचने अस्ति, बहुवचने सन्ति। अस्ति सन्ति, अस्ति सन्ति, अस्ति सन्ति इति ध्यानेन तत्र वारं वारं स्मरन्तु। अस्तु, भवतु नाम इदानीम् अस्ति दीप्तिराणी अभवत्। सङ्गीते, सङ्गीते अभवत् वा? सङ्गीता बालिका। आं महोदय। अस्तु, तर्हि लोपामुद्रा वदतु। भवत्याः गृहे कति? मम गृहे 6 जनाः सन्ति। शोभनं। 6 जनाः, 6 जनाः न भवति, 6 जनाः सन्ति। 6 जनाः सन्ति। शोभनं।
दीप्तिरेखा वदतु भवत्याः भवत्याः गृहे कति जनाः सन्ति? मम गृहे 4 जनाः सन्ति। शोभनं, चत्वारः जनाः सन्ति। उत्तमं। वनिता वदतु, वनिता। आं महोदय। भवत्याः गृहे? मम गृहे 5 जनाः सन्ति। शोभनं। मम गृहे 5 जनाः सन्ति। आम्, धन्यवादः। तुलसी वदतु। आं महोदय, नमो नमः। नमो नमः। वदतु। मम गृहे 4 जनाः सन्ति। शोभनं। दीपाञ्जलि वदतु। आं महोदय, मम गृहे 4 जनाः सन्ति। शोभनं। हरप्रिया वदतु। मम गृहे 5 जनाः सन्ति। सुन्दरं, शोभनं। तर्हि एवं प्रकारेण वयं ज्ञातवन्तः कति द्वारा किं कर्तुं शक्नुमः? प्रश्ननिर्माणं कर्तुं शक्नुमः। हस्ते कति अङ्गुल्यः सन्ति? हस्ते कति अङ्गुल्यः सन्ति? पादे कति अङ्गुल्यः सन्ति? पुनश्च मुखस्य अन्तः दन्ताः कति दन्ताः सन्ति? कति दन्ताः सन्ति? गृहे कति जनाः सन्ति? प्रकोष्ठे कति वस्तूनि सन्ति? है ना? एवं प्रकारेण वयं इतोपि द्वाराणि, प्रकोष्ठे कति द्वाराणि सन्ति? प्रकोष्ठे कति वातायनानि सन्ति? एवं प्रकारेण प्रश्ननिर्माणं कर्तुं शक्नुमः। स्पष्टमस्ति वा? आं महोदय। अधुना प्रश्नकौशलस्य द्वितीयः प्रश्नः अस्ति कुत्र इति प्रश्नः। कुत्र इति अस्माकं द्वितीयः प्रश्नः वर्तते। तत्र पश्यन्तु, कुत्र यदा भवति तदा सप्तमी विभक्त्याः प्रयोगः भवति। ध्यानेन स्मरन्तु, यदा कुत्र इति प्रश्नः भवति तदा सप्तमी विभक्त्याः प्रश्नः उत्तरः भवति, उत्तरं भवति। प्रश्नस्य उत्तरं सप्तमी विभक्तौ भवति। कुत्र सप्तमी विभक्तियुक्तः भवति प्रश्नः। अस्तु, इदानीं पश्यामः। यथा चषकः, एषः चषकः, एषः चषकः, एषः हस्तः, एषः हस्तः। चषकः हस्ते अस्ति, चषकः हस्ते अस्ति। चषकः कुत्र अस्ति? सुन्दरं। चषकः हस्ते अस्ति, चषकः हस्ते अस्ति। बहु शोभनं। चषकः हस्ते अस्ति। हस्तः अस्ति, हस्तः अस्ति, हस्तः अस्ति। अंगुली अस्ति, अंगुली अस्ति। तो अंगुली कुत्र अस्ति? अंगुली हस्ते अस्ति। अस्तु। कंठः अस्ति, कंठः अस्ति, कंठः अस्ति। माला अस्ति, माला अस्ति, माला अस्ति। कंठः अस्ति। तो माला कुत्र अस्ति? माला कंठे, कंठे अस्ति, माला कंठे अस्ति। बहु शोभनं। माला कंठे अस्ति। तो एवं प्रकारेण किं भवति? कुत्र द्वारा प्रश्नः भवति। अधुना वयं पश्यामः। तत्र पटलमाध्यमेन उदाहरणानि वयं पश्यामः। अत्र पश्यन्तु, सर्वादौ पुल्लिङ्गपदस्य प्रयोगमेव कुर्मः। स्यूतः पुस्तकम्। अत्र पश्यन्तु, पटलं दृश्यते वा? पटलं स्यूतः पुस्तकम्।
अत्र स्यूतः अस्ति, अत्र पुस्तकम् अस्ति। अधुना अत्र पश्यन्तु, पुस्तकं स्यूते अस्ति, पुस्तकं स्यूते अस्ति। पुस्तकं कुत्र अस्ति वदन्तु। पुस्तकं स्यूते अस्ति। शोभनं शोभनम्। अधुना अत्र पश्यन्तु, चषकः अस्ति, हस्तः अस्ति। चषकः अस्ति, हस्तः अस्ति। अत्र हस्ते चषकः अस्ति अथवा चषकः हस्ते अस्ति। तर्हि चषकः कुत्र अस्ति? चषकः हस्ते अस्ति। बहु शोभनं, धन्यवादः। अधुना पश्यन्तु, सप्तमी विभक्ति यदा प्रश्नः भवति कुत्र, तदा किं भवति? आधारस्य तत्र अवकाशः भवति। अर्थात जब कुत्र शब्द का अथवा प्रश्न का प्रयोग होता है तो सदैव याद रखना है किसी आधार को लेना ही पड़ेगा। कहीं स्थान होना चाहिए, कोई वस्तु होना चाहिए जिसके ऊपर या जिसमें, ठीक है। जैसे कि घर में माता जी है तो गृहे माता अस्ति। देवालय में पिताजी है तो देवालये पिताजी अस्ति अथवा पिता अथवा जनकः अस्ति। तो पुत्र का प्रश्न जब करेंगे तो उत्तर में सप्तमी विभक्ति, जहां पर जो अधिष्ठ होगा, आधार होगा, वहां पर क्या हो जाएगा? सप्तमी विभक्ति का प्रयोग हो जाएगा। इस बात पर ध्यान रखना है और सदैव स्मरण में रखना है। अभी देखिए यहाँ पर जो कुछ अकारांत पुल्लिंग शब्द का प्रयोग हो रहा है। आसन्दः, हस्तः, स्यूतः, ग्रन्थः, देशः, दीपः। तर्हि अत्र सप्तमी विभक्त्याः रूपं कथं भवति? सरलः उपायः एकः अस्ति। सरलः अकारांत पुल्लिंग पद को जब हम लोग सप्तमी विभक्ति में लाएंगे तो उसका एकदम सरल सा उपाय है। कौन सा उपाय है? देखिए, विसर्ग को निकाल देंगे और एक की मात्रा को बैठा देंगे, ठीक है। विसर्गस्य कर्तनम एकारस्य आगमनम। सम्यक्तया स्मरन्तु, विसर्गस्य कर्तनम एकारस्य आगमनम। आसन्दः, आसन्दे। आसन्दः का अर्थ है आसन, है ना, आसन। और आसन्दे, आसन्दे का अर्थ होगा आसन पर। जहां आसन को एक आधार के रूप में लिया गया है, तब जाकर पुत्र प्रश्न पूछ सकते हैं ना। कहां पर? पुत्र का अर्थ है कहां पर, तो आसन्दे, आसन पर, है ना। अभी यहाँ पर क्या आसन्दः केवल लिखेंगे या बोलेंगे तो फिर उत्तर सटीक नहीं होगा। उसके लिए हम लोग क्या करेंगे? सप्तमी करेंगे। तो सप्तमी में एक सरल सा उपाय है अकारांत पुल्लिंग के लिए, परंतु एक वचन, देखना, ध्यान देना, यहाँ पर बहुवचन कहीं पर भी नहीं है, एक वचन का शब्द दिया गया है। तो इसमें क्या करना है? एक ही मात्रा को बैठा देना है। तो क्या हो रहा है? आसन्दे। हस्तः, हस्ते। स्यूतः, स्यूते। ग्रन्थः, ग्रन्थे। देशः, देशे। दीपः, दीपे। एवं प्रकारेण भवति। अत्र पश्यन्तु, नपुंसकलिंगे अपि समानतया रूपं चलति। यहाँ पर जो समस्या नहीं है, नपुंसकलिंग का भी अगर आप लोगों को शब्द दिया जाए तो सप्तमी करने के लिए ज्यादा चिंता करने की कोई बात नहीं। हलंतम को हटाइए और एक ही मात्रा को बिठाइए। हलंतम कर्तनम एकारस्य आगमनम। हलंतम कर्तनम एकारस्य आगमनम इति एव वैशिष्ट्यं वर्तते। पश्यन्तु, पुस्तकं तर्हि पुस्तके। भवनं, भवने। फलकं, फलके। वाहनं, वाहने। नगरं, नगरे।
वस्त्रं वस्त्रे एवं प्रकारेण भवति। सप्तमी विभक्त्याः रूपं भवति। तस्य प्रश्नः कथं भवति? कुत्र? प्रश्नः भवति कुत्र? तो अधुना पश्यन्तु, वयं वाक्यरचनां कुर्मः। यावत् शक्यते वाक्यरचनां कुर्मः तदा सम्यक् भवति। अत्र मिश्रितरूपेण पुल्लिङ्ग पुनश्च नपुंसकलिङ्ग द्वयस्य अपि किम् अस्ति? शब्दानि सन्ति। द्वयस्य शब्दाः सन्ति। वयं पश्यामः। घटी हस्तः अस्ति। घटी हस्तः अस्ति। अत्र अशुद्धं वाक्यम् अस्ति। शुद्धं करणीयं। किं भवति? घटी हस्ते घटी हस्ते अस्ति। मृगः वनम् अस्ति। किं भवति? वने अस्ति। फलं वृक्षः अस्ति। किं भवति? फलं वृक्षे अस्ति। फलं वृक्षे अस्ति। अब जब आप लोग इस तरह से उत्तर दोगे तो क्या करना? प्रश्न हम लोग क्या कर सकते हैं? कुत्र जैसे बना सकते हैं। हाँ, कुत्र अस्ति? घटी हस्ते अस्ति। मृगः कुत्र अस्ति? मृगः वने अस्ति। फलं कुत्र अस्ति? फलं वृक्षे अस्ति। बालकः कुत्र अस्ति? बालकः गृहे अस्ति। अर्चकः कुत्र अस्ति? अर्चकः मन्दिरे अस्ति। पुस्तकं कुत्र अस्ति? पुस्तकं ग्रन्थालये अस्ति इति भवति। स्पष्टमस्ति वा? अधुना अग्रे शृणुमः। स्त्रीलिङ्गपदं पश्यामः। स्त्रीलिङ्गपदे वयं पश्यामः तत्र रूपं कथं चलति। चमसः, अत्र पश्यन्तु, चमसः चमसः। स्थालिका का स्थालिका आकारान्तपदम् अस्ति, अतः स्त्रीलिङ्गपदम्। अधुना स्त्रीलिङ्गे पश्यामः। अत्र पश्यन्तु, रक्तवर्णीयम् अस्ति। सङ्केतम् अस्ति रक्तवर्णीयम्। चमसः स्थालिकायाम् अस्ति। अत्र सप्तमीकरणे समस्या नास्ति। याम् इति योजनीयम्। याम् स्थालिका स्थालिकायाम् इति। चमसः कुत्र अस्ति? वदन्तु। चमसः स्थालिकायाम् अस्ति। बहु उत्तमं, धन्यवादः। पुनश्च अत्र ईकारान्तपदमस्ति। तत्रापि यां योजनीयं। केवलं ई मात्रायाः कर्तनं करणीयं। द्रोणी कूर्चः। द्रोणी कूर्चः। कूर्चः द्रोण्याम् अस्ति। कूर्चः द्रोण्याम् अस्ति। कूर्चः कुत्र अस्ति? कूर्चः द्रोण्याम् अस्ति। उत्तमम्। अत्र पश्यन्तु, चालनी चमसः। चालनी चमसः। चमसः चालन्याम् अस्ति। चमसः चालन्याम् अस्ति। चमसः कुत्र अस्ति? चालन्याम् हलन्तम अस्ति। अत्र ध्यानं दातव्यं। न्याम् न्याम् इति वक्तव्यं। चालन्याम् इति वक्तव्यं। अस्तु, अत्र पश्यन्तु। अधुना स्त्रीलिङ्गपदानां शब्दाः सन्ति। माला मालायां। सभा सभायां। शाखा शाखायां। पत्रिका पत्रिकायां। सञ्चिका सञ्चिकायाम्। उत्पीठिका उत्पीठिकायां। पश्यन्तु, भवन्तः पठन्तु। सम्यक्तया दृष्ट्वा पठन्तु एकवारं। मालातः उत्पीठिकायां पर्यन्तम्।
माला माला मालायाम पुस्तकायाम पत्रिकायाम पुस्तका संचिकायाम पत्रिकायाम पीठिकायां शोभनम्। अत्र ईकारान्तपदानि सन्ति, उच्चारयन्तु। लेखनी लेखन्यां, कर्तरी कर्तर्यां, घटी घट्यां, कूपी कूप्यां, अंकनी अंकन्यां, द्रोणी द्रोण्यां। पठन्तु। लेखनी द्रोण्यां द्रोण्यां द्रोण्याम् इति। अस्तु, धन्यवादः। अधुना पश्यन्तु, आकारान्त स्त्रीलिङ्गपदानां कृते वाक्यरचना अस्ति। अत्र छात्रः पाठशाला अस्ति। छात्रः पाठशाला अस्ति, शुद्धरूपं करोतु। छात्रः पाठशाले अस्ति। पश्यतु पश्यतु, आकारान्त स्त्रीलिङ्गस्य कृते नियमः कः? किं योजनीयं? यां याम् इति योजयतु। यां। तर्हि माला मालायां, सभा सभायां, पाठशाला किं भवति? पाठशालायां। इसका अर्थ क्या है? हिंदी में बोल सकते हो कोई? छात्र पाठशालायाम अस्ति। हिंदी अनुवादं करोतु। जन्मेजय हिंद्याम् अनुवादं करोतु। छात्र पाठशाले अस्ति। पाठशाला में, ठीक है। छात्र पाठशाला में है। ओडिया में, हाँ, ओडिया में क्या बोलोगे बेटा? छात्र माने पाठशाला रे अछंती। हाँ, पाठशाला रे अछंती। छात्र माने पाठशाला रे अछंती। अभी समझ में आया? हाँ। इसको लिख लो, सभी लोग लिख लो। ओडिया में लिखोगे तो और भी सुविधा होगी। छात्रः पाठशालायां अस्ति। पाठशालायां, याम लगाना। अगर याम नहीं लगाओगे तो गलत हो जाएगा, ठीक है? ध्यान रखना है। पाठशालायां अस्ति, लिख लो। यह वाला वाक्य लिखो और उसके बाद ओडिया में लिख कर रखो, ताकि अर्थ समझने में कोई असुविधा ना हो। छात्र माने पाठशाला रो अछंती। पाठशाला रे, है ना? छात्र माने पाठशाला रे अछंती। पाठशाला रे अर्थात सप्तमी में। देखो देखो, यहाँ पर देखो, हम लोग क्या कर रहे हैं? याम लगाकर संस्कृत में सप्तमी कर रहे हैं। स्त्रीलिंग में, आकारांत स्त्रीलिंग में याम लगाकर सप्तमी कर रहे हैं। तो ओडिया में क्या लगाया है? सोचो अभी, ओडिया में क्या लगाया है? सप्तमी करने के लिए क्या लगा है? रे 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 हाँ, इस पर ही ध्यान देना है। रे। तो विभक्तियों का ज्ञान अगर सटीक रूप से ना हो तो मुश्किल हो जाता है, ठीक है? असुविधा, समस्या सारा का सारा भरपूर मात्रा में हम लोगों को मिल जाएगी, अगर हम लोग विभक्ति का सही रूप से उसका परिवर्तन नहीं कर सके तो, अनुवाद नहीं कर सके तो। तो सप्तमी करने के लिए ओडिया में रे लगाना पड़ता है, और यहाँ पर क्या लगाएंगे? स्त्रीलिंग में याम लगाएंगे, ठीक है? और पुल्लिंग में एक ही मात्रा लगाएंगे, एक ही मात्रा। आसंदे, आसंदरे, ऐसा होगा। हस्ते, हस्तरे। साक्षरिका सम्यक ओडिया वदति। धन्यवाद।
परन्तु दुःखस्य विषयः अस्ति, अहं सम्यक्तया पूर्णतया वक्तुं न शक्नोमि। एकसप्ताहं यावत् तत्र निवसामि चेत् प्रायशः आगच्छति। न अत्र तु सर्वे उत्कलीय छात्राः। आमां सत्यं सत्यं परन्तु उत्कलभाषया एव वार्तालापं न भवति तु, परन्तु एतैः सह यदि निवसामि शीघ्रं शीघ्रम् अवगन्तुं शक्नोमि, वक्तुमपि शक्नोमि, एवं मम विश्वासः अस्ति। आमामां कदाचित् गच्छामि चेत् तदा एकसप्ताहम् अन्ततः तिष्ठामि, तदा भविष्यति अवश्यमेव। अस्तु, धन्यवादः, भवतां सहयोगिता अपेक्षते इति अस्ति। अस्तु, अधुना वयं किं कुर्मः, स्त्रीलिङ्गपदस्य अत्र अभ्यासं कुर्मः। वार्तापत्रिका अस्ति, वार्तापत्रिका अस्ति, तर्हि किं भवति? वार्तापत्रिकायाम् अस्ति। हाँ, प्रश्नः कथं भवति? अधुना प्रश्ननिर्माणं कुर्वन्तु। वार्ता कुत्र अस्ति? वार्ता कुत्र अस्ति? वार्ता पत्रिकायाम् अस्ति। बहु उत्तमं, शोभनं, धन्यवादः। तो एवं प्रकारेण वयं पठितवन्तः। अत्र ईकारान्तपदस्य अपि प्रयोगं कुर्मः। मषी लेखनी अस्ति, लेखनी। सबसे पहले देखो, ध्यान देना है कि लेखनी बड़ी की मात्रा है, तो बड़ी की मात्रा सप्तमी करने का नियम क्या था, क्या बताया था? लेखन्याम। सबसे पहले नियम बताओ, नियम बताओ, क्या करेंगे हम लोग, किसको काटेंगे? ई को काटकर ई मात्रा, हाँ हाँ, ईकार को काटेंगे और याम को जोड़ेंगे। हाँ, ईकार को काटेंगे और याम को जोड़ेंगे, यही इतना ही याद रखना है, ठीक है? तो विभक्ति परिवर्तन हो जाएगा। तो लेखनी, इसका शब्द क्या हो जाएगा बेटा? लेखन्याम। मषी लेखन्याम अस्ति, स्याही लेखनी में है। स्याही लेखनी में है। हाँ, लेखन्याम। अभी प्रश्न क्या होगा? मषी कुत्र अस्ति? वदन्तु, मषी कुत्र अस्ति? मषी लेखन्याम् अस्ति। मषी लेखन्याम् अस्ति, शोभनं, धन्यवादः। उत्तमं। ज्येष्ठः काशी अस्ति, ज्येष्ठः काशी अस्ति, शुद्धरूपं वदन्तु। ज्येष्ठः काश्याम् अस्ति, काश्याम् अस्ति। आम्, सुन्दरं, धन्यवादः। पुनश्च अत्र अहं चित्रं न दर्शयामि, भवन्तः न दृष्ट्वा एव वदन्ति, असुविधा भवति न वा? भवताम् असुविधा भवति। अस्तु, तत्र पश्यन्तु, पुष्पं पुष्पधानी अस्ति, पुष्पं पुष्पधानी अस्ति, शुद्धं रूपं वदन्तु। पुष्पं पुष्पधान्या अस्ति। धान्याम, धान्याम, हलन्तम, अंत में हलन्तम योजनम करणीयम। पुष्पधान्याम, पुष्पधान्याम, हाँ, पुष्पधान्याम अस्ति इति। अस्तु, भवतु नाम इदानीं स्पष्टम् अस्ति वा? आं महोदय। धन्यवादः। तो अधुना अहम् एकं कार्यं कर्तुम् इच्छामि। वस्तुतः अस्माकं संस्कृतस्य ज्ञानं तु वयं सर्वदा प्राप्नुमः। संस्कृतज्ञानं वयम् अत्र ग्रहणं कुर्मः, ज्ञानस्य ग्रहणं बहु उत्तमं भवति, परन्तु
अस्माकं भाषा संस्कृतभाषा वर्तते, अस्माकं विषयः अपि संस्कृतमस्ति। संस्कृतस्य उपरि प्रकृष्टप्राथमिकं ज्ञानमपि आवश्यकं वर्तते। वस्तुतः संस्कृतभाषायाः मूलं वर्तते व्याकरणं। व्याकरणमस्ति। व्याकरणस्य मूलं, व्याकरणस्य शिखरं तत्र अथवा मूलं कुतः आगतम् इति प्रश्नः। व्याकरणस्य मूलं यद् वर्तते, व्याकरणं तत् माहेश्वरसूत्रं वर्तते। माहेश्वरसूत्रम् इत्यस्य कति विधाः भवन्ति? तत्र उत्तरं वर्तते 14 विधाः। माहेश्वरसूत्रस्य 14 विधाः भवन्ति। भवन्तः जानन्ति वा? जन्मेजय वदतु। आं महोदय। अयोन् एवं अरे मैं बोल रहा हूँ। अयोन एवं अयो अजबरट लण यमंगणनम झबय घड़धस जबगड़धस खपत्र चटदौ कपय सससर हल। शोभनं, धन्यवादः। आं महोदय। शोभनं बहु उत्तममस्ति। तो उच्चारणे अपि ध्यानं दातव्यम्। माहेश्वरसूत्रसम्बद्धं मे एकं श्लोकं वक्तुं शक्नोति वा कश्चन काचन वा? एकः प्रसिद्धः श्लोकः वर्तते। माहेश्वरसूत्राधारितः एकः प्रसिद्धः श्लोकः वर्तते। सुस्मिता वदति वा? सुस्मिता? अस्तु, तो शृण्वन्तु सम्यक्तया। प्रायशः भवन्तः जानन्ति, केवलं प्रश्नेन सह संलग्नं स्थापयितुम् असुविधा भवति। नृत्यावसाने नटराजराजो ननादढक्कां नवपञ्चवारम् उद्धर्तु कामः सनकादिसिद्धान् एतद्विमर्शे शिवसूत्रजालम्। इदानीं तत्र वयं ससूरम् एव गायामः। नृत्यावसाने नटराजराजो ननादढक्कां नवपञ्चवारम् उद्धर्तु कामः सनकादिसिद्धान् एतद्विमर्शे शिवसूत्रजालम्। एतद्विमर्शे शिवसूत्रजालम्। नृत्यावसाने नटराजराजो ननादढक्कां नवपञ्चवारम् उद्धर्तु कामः सनकादिसिद्धान् एतद्विमर्शे शिवसूत्रजालम्। एतद्विमर्शे शिवसूत्रजालम्। नृत्यावसाने, नृत्यस्य अवसाने परिसमाप्तेरनन्तरं नटराजराजो भगवान् महादेवः सः नटराजः अस्ति। नटराजराजो ननादढक्कां, ढक्का अस्ति खलु, डमरू वर्तते। डमरू इत्यस्य किं ननाद अर्थात् वादनम् अकरोत्। तत्र नवपञ्चवारम् अर्थात् 9 आहत्य कति भवति? आहत्य संख्या भवति 14। 9 5 मिलित्वा 14 इति अर्थात् 14 माहेश्वरसूत्राणि। इत्यस्य उपरि एव अत्र नवपञ्चवारम् इति पदम् आरोपितं जातम्। पुनश्च उद्धर्तु कामः सनकादिसिद्धान् अर्थात् मानसपुत्र वर्तते। तत्र 4 मानसपुत्राः भवन्ति।
सनातन सनकानन्दः सनत्कुमारः इति भवति। तेषां पार्श्वे वेदानां संरक्षणम् आसीत्, वेदचतुष्टयस्य संरक्षणं जातं। तस्य किं भवति, अस्मिन् धरातले प्रवर्तनाय, अस्मिन् धरातले प्रचलनाय तत्र किम् अभवत्, अक्षरज्ञानस्य आवश्यकता विद्यते स्म। अक्षर ज्ञान का जो आवश्यकता है वो बहुत ही अभिप्रेत थे। तो इस वजह से क्या हो रहा था, उस समय नटराज राज भगवान शिव ने क्या किया, डमरू बजाकर कितना बार बजाया था, 14 बार। नव पंच है ना, दोनों मिलाकर 14 संख्या हो रहा है। तो 14 बार डमरू बजाते हुए उन्होंने जो ध्वनि यहाँ पर जो उत्पन्न किए थे, तो उन ध्वनि के लिए यहाँ पर क्या किया गया है, बाद में उन ध्वनियों को एकत्र करके अक्षर ज्ञान इस धरातल में हो, है ना, उसके लिए यहाँ पर जो प्रसार किया गया है। ध्वनि से देखो, कभी कभी क्या होता है, प्रश्न उत्थापन होता है, वो तो बजना, एक तो बजा हुआ था, ध्वनि था, तो फिर अक्षर कैसे हुआ, ये बहुत बड़ा प्रश्न हो जाता है, एक जिज्ञासा होती है ना। तो ध्वनि देखो, हम कभी कभी क्या करते हैं, सरल सा एक उदाहरण में देती हूँ। मान लो हम किसी वस्तु के ऊपर हम लोग इस तरह से उंगली से इस तरह से शब्द किए, है ना, और आघात करने पर कुछ उच्चारण हो रहा है, ध्वनित हो रहा है, और जो ध्वनित हो रहा है उसी के हिसाब से हुबहू हम लोग के कुछ बोलते हैं, है ना, कुछ शब्दों का वहां पर जो गुनगुनाहट हम लोग सुनते हैं, मतलब मन से एक अक्षर जो उत्पन्न होने लगता है। उसी तरह से जब भगवान शिव जी ने डमरू बजाया था, उस डमरू का जो ध्वनि था, उन ध्वनि के हिसाब से ही महर्षि पाणिनि को एक विशेष दिव्य ज्ञान मिला था कि आप जाकर के उन ध्वनि से अक्षरों को उत्पन्न करो। अक्षरों को उत्पन्न करते ही इस धरातल पे जो वेद है, जो ज्ञान भांडार है, उसको लिखित रूप दे सकेंगे, संहिता का रूप दे सकते हैं। ठीक है, तो तब जाकर वहां पर क्या हुआ कि भगवान पाणिनि जो थे उनको भी भगवान माना गया है, क्योंकि अक्षरों का भगवान, जो धरातल का भगवान है, वह है महर्षि पाणिनि, क्योंकि उन्हीं को वरदान प्राप्त हुआ था कि भगवान ने, शिव जी उनको दिव्य दृष्टि दे रहे हैं, दिव्य ज्ञान दिए, और उसी ज्ञान के आधार पर ही उन्होंने ध्वनि से अक्षर को उत्पन्न किया, लिखित रूप दिया। समझ में आया? तो लिखित रूप देने के बाद ही अ, आ, ई ये सब हम लोगों के दृष्टिगोचर हुआ है। इस बात को सदैव याद रखिएगा। ठीक है, महर्षि पाणिनि जी तपस्या करके भगवान शिव जी को यहाँ पर धरातल पर लाए थे, और भगवान शिव जी ने डमरू बजाकर क्या किया था, 14 महेश्वर सूत्र का सूत्रपात किया था। समझ में आया? उसी को एतद विमर्शे शिव सूत्र जालम, उसी को एक जाल की तरह, मकड़ी का जाल क्या होता है, एकदम बंधा हुआ है, जकड़ा हुआ होता है एक दूसरे के साथ। उसी तरह से जो सूत्र है, उन सूत्रों का भी एक दूसरे के साथ ही सानिध्य है। एक दूसरे के बिना सूत्र अधूरा रह जाएगा। एक सूत्र आपने पढ़ा तो दूसरा भी पढ़ना चाहिए आपको। अगर दूसरा नहीं पढ़ेंगे तो तीसरा का भी महत्व आपको पता नहीं चलेगा, समझ में नहीं आएगा। इसलिए माहेश्वर सूत्र को, माहेश्वर सूत्र का जो जाल है, उसको जाल, मकड़ी के जाल की तरह ही तुलना की गई है। जाल का एक तरफ अगर मकड़ी का जो जाल होता है, उसका एक तरफ अगर आप काट दो तो पूरा मकड़ी जाल इधर उधर तहस नहस हो जाता है कि नहीं? तो उसी हिसाब से माहेश्वर सूत्र का भी एक सूत्र अगर काट दो तो पूरा का पूरा अधूरा हो जाएगा। समझ में आया? तो इसीलिए शिव सूत्र जालम कहा गया है। शिव जी द्वारा सूत्रों का जो जाल यहाँ पर बुना गया है, उसी का लिखित रूप, ध्वनि से लिखित रूप भगवान पाणिनि ने इस धरातल पर लाया। भगवान शिव जी के आशीर्वाद से, वरदान से, दिव्य ज्ञान से ही यह संभव हो पाया। इसलिए देखना, जो हम लोग विद्या अर्जन करते समय भगवान शिव जी को भी स्मरण कर ले, उनको भी ध्यान कर ले, तो भी हम लोग के ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं।
ठीक है। और इसलिए माँ सरस्वती और भगवान शिव जी दोनों ही ज्ञान के लिए पूजनीय है, वंदनीय है, सदैव याद रखना। और इस श्लोक को मैं समूह में डाल दूंगी ध्वनि के माध्यम से, आप सब सुनते रहिएगा और कंठस्थ कर लीजिएगा, स्वसूर कंठस्थ करना है, ठीक है। अस्तु भवतु नाम अद्यात्रैव समापयामः, पुनर्मिलिष्यामः, शांति पाठं कुर्मः। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शान्तिः शान्तिः शान्तिः। सर्वेभ्यो नमो नमः, पुनर्मिलिष्यामः। शुभमस्तु, शुभं मंगलम, शुभरात्रिः। ओम नमो नमः। नमो नमः गुरुमा। नमो नमः, नमो नमः, नमो नमः, नमो नमः।